আরে ମୁଁ ତ ସେଇଟା କରୁଛି। ହେଇଟି ଅନେଇଲ ତମେ ଯଦି ସେଇଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁହଁ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ? ତମେ ତମ ଇନକମଟାକୁ ଲେଖୁଛ, ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଜମା ଲେଖୁନ। କେମିତି ଲେଖିବି? ଠିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେଇଲେ ତ ଲେଖିବି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ତମେ ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛ। ମୁଁ ସବୁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ମୋ ଟିକଟ କିଏ କାଟିବ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ କଥା ମାନି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କିଏ କଣ ସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିଛି, ଏ ଘର ସାନ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିଛି? ତାକୁ ସେ ଡନ୍ ଚୌଧୁରୀ ମାରିଛି। अबे लगाम लगावे, लगाम लगा घोड़ारो लगाम छिंडिले गुली खा, जीवरू लगाम छिंडिले महाभारत हुए बे महाभारत। मोते दिए सपोर्ट करे, वो ताको शाबाशी दिए, आउ जे अपोज करे ताको गोली करे बे गोली। अबे केशर भलरे भलरे कहूची, मो कथा मानि जा, नहले तोते गुली करबाको मते बेसी समय लागिबनी बे। आउट ऑफ कंट्रोल होनी। तबे भी मते भलसे जानिनो मो कौन करि पारे। मु सब बड़ बाबूଙ୍କୁ କହିଦେବି ମାନେ କହିଦେବି। ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଛ? हे केशर हे कंपनी मो भाई रो, हे कंपनी रो मैनेजर मो बिना अनुमति रे किछि भी हुएनी। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିନି, ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛି। भावे केते पाउतु 70,000 तो मो तोते 7 लक्ष देवी। भाभी नियो केशर 7 लक्ष टंकाटा तुम अकाउंट को पड़ेइबो। एबे तुमे खुशी तो? ଆପଣ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ଏଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲାର ଆପଣ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ए केशर तो कात्रे रही कथाबार्ता कर कहूची, नहले तो जानिनो ए डन चाहिले कौन करी पारे। अबे मो गोटे भल खेलाड़ी। मोना डन चौधरी मते जे सपोर्ट करे ओ ताको शाबाशी दिए, आउ जे अपोज करे ताको खलास कर दिए बे खलास। ओ हो हा हा।